Eh, ako pa balo. Malago ka. Wapin, makasawa pala. Wala mo lagi may isipan. Pa-adjust na ka lang naman. Bayo siguro mag-birthday to. Pa-adjust kami. Dana bala pikit ka mo. Pang next month, di na ka na naman babayaran. Trillionaire ka lang. Magkano ba adjust? Magkano adjust? 2K. Agyume. Nanong mangan ka na? Mengan na ka? Agyumeng 2K. Ice. Ginan 2K ice. Pang-adjust mo. Ala na akong pe. Mangan ka na ebon. Anyabdan mo. Mangan ka na ebon. Ganang dili mo. 11. Tas hanggang 15. Lungog ko mo 13. 16 na lang klase acquaintance. So, kaya 16 na ti kami balak magbinondo. 16, binondo. Eh, yung kasi pansin eh. Re-German. Dat nga hindi kami makoy eh. Tewari sabi ko getan GC. Tara G ako bukas. Dat nga niya eh. Eh ako mo pinayag. Metamad ko. Sabi ko mag-grind na ako. Eh ako si mag-live na ako eh. Kaputi naman. Was 16. Kaya nga acquaintance party. Tawari mamaonyad na kayo man pamayag. RJ, hello. Sabi ko, pin kayo. Panayan mo lang manyad pamayad. Ikami nga lurin eh. Kaya 16. Dat nga ni. Eh sabi ko, eh ako live na po na managalang kong kota. Amin yad na ka. Tapos mag-grind ko pa. Tapos try mo next week yung acquaintance. Siguro naman pantunan da kayo ken. Kasi menyad kayong pamayad ah. Dana kabilis. Man may grind. Ang amin maiingay dun sa amin. Dana, sana, eh ako nabalo na ka na nung makaraos. Dana, nung hanggang 18, no? Mga 200K. Paldo hanggang 25. 1 week, 100K. Ako rin pumaldo. Boyset. Eh kasi mag-grind eh. Natatamad na ako. Ingtot kasi ngayon ni panay lang at kaya kami oras kumatudtod. Alas 12 kumatudtod, tas magising ko alas 4. Eh kawari pa agad. Eh ako makatudtod, magtambay na kasi kaya ni. Sabi ko pa mo bumawi kong October. May ka 100K. 97K ko pa. Dapat 150K, pakikuanan K hanggang 15. Banta ko aking 200K. 15. Tapos ati ko pang 2 per 6. Agyo yan pa. Tsaka kasi makanini matumal. Second week ang pang third week. Matumal. Nyabori ko maranan pa. Makakakal ko. Mag-live ko pa din. Mag-live na ka. Tuwa mo na supporter mo. Cozy, hi. Kahit sa 1K ka mo a day. May kapilan na ka. Feel ko may ka 4K na kayo eh. 11K. Ako pa may ka 4K? O, di ba? 2K na mo.
Magpaset kang PK atin naman malbeke ka kahit siya dinadinalan lareto, Bex. Para ko kami agad yung 6K. Tas, pushman 10K. Ken 16. Tas pushman kay. Pushman 10K. Sagli na mo yun. 6K na yun. Pag live ka palagi, ala nang manggagawan. Mr. Light, you don't want one kiss me? The kiss me guy here, it's 500. Ed, hello. Ang dami-daming maiingay dun sa amin. Mr. Light, only 500. The one kiss me. You want? Only one kiss me, Mr. Light. Shook, hello. Hi, Vin. You message me. Mr. Light. Only one kiss me. Yes, only one kiss me. Yes, I will. Now, if you gave me one kiss me, I will. Yes, give me one kiss me. H3, hello. How are you, H3? Kai, hello.